क्लिनिनेस has not changed. People were thinking that तू येईल त्यांना कितीतरी चेंजेस जातले म्हणून. But the market situation has been the same. कोणचोय गव्हर्नमेंट येतकूच ओव्हरनाईट नथिंग चेंजेस. जोपर्यंत लोक चेंज जायना तोपर्यंत तू केदोय व्हडलो क्लिनिनेस करपी आसूं जाल्यार तुवें खंयचीय सिस्टम लाव. पयलींच भितर तुज्या भितर एक हें आसपाक जाय की आपल्याक क्लीन दवरपाक जाय. जाल्यार तूं घाण करतलो आनी म्युनिसिपालिटी येतली आनी काडटलो म्हणलो जाल्यार इट डजंट हॅपन दॅट वे. प्रत्येक टायम ऑथॉरिटीजांचेर बसून इतलो लोड घेवपाक शक्य जायना. No, it is a market and they are paying enough money. No, they are not paying Okay. enough money. Or it is your duty to clean it up. It No, is no. not each one's responsibility. They are paying us 10 It's a rupees. huge market. They are paying us 10 rupees आणि ते 10 रुपीजा वयर वाडोवपाक वचना. आमी तांकां सांगलें आमी तुमचें न्यू मार्केट करता. आमी करता थोडे तरी एज अ सोशल म्हणजे आमी आमचें मार्केट म्हणून आमी ते हें दवरतले पूण तुमी तितलो आमकां रेव्हेन्यू दिवपाक जाय न्ही. जोपर्यंत सर तेंगेलो आन्सर येना तोपर्यंत अशेंच ना, ना, उरतले. ना, आमचो प्रपोजल गेलो. It will get approved. It will come. We will start. Of yours, the thing is enough. No, Market should remain. This is excuse is No. justified. This is not an excuse. This is not an excuse. This you should ask the people who are sitting there. Whether they are paying 10 rupees right from beginning is an right thing. तू वचून ताका विचार. Whether 10 रुपया आयच्या सारखे 10 रुपयान एक चा येना. So you should ask them. तुम्ही वाडून दिया. तुम्ही प्रेस आसा. तुम्ही सांगा तुमचं मार्केट बरो उरपाक जाय जाल्यार तुम्ही कितें तरी फुडाकार घेवपाक जाय न्ही.